बड़ रानी सुलेखा स्वामी हेलो ए सन रानी स्वरूपा हाँ स्वामी आम तन्मय विनय जाइछंती सेही गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा निमंते स्वामी आज आसिक अनेक दिन हैला से माने फेरनी कहीं राजप्रसाद को स्वामी स्वरूपा आम बेनी पुत्र तन्मय अभिनय जाइछंती गुरुकुल आश्रम को शिक्षा विद्या अर्जन करबा हाँ स्वरूपा हेले सर्व शिक्षा विद्या रे परिपूर्ण होई फेरी आछंती आज आम राजवास को स्वामी सत कहूच हाँ स्वामी स्वामी सुरेखा 7 वर्ष बयस रे आम पुआ से गुरुकुल आश्रम को पाठ पढ़िबा पाई जाइछंती हाँ सुरेखा हेले स्वामी सुरेखा विद्या शिक्षा रे परिपूर्ण होई आम पुआ आज आम घर को फेरी आसी स्वामी सत कहूच हाँ हाँ ताहेला मैं एठी किछि क्षण अपेक्षा करिबा हाँ, स्वामी। तांको फेरिबा पथकु चाहि बसिबा निश्चय स्वामी हाँ महारानी माता उठ बस भगवान तमर मंगल करंतु रे भगवान तमर मंगल करंतु अरे ये धन तन्मय विनय बापा सर्वबुद्धि विद्या रे निपुण हई फेरी आसी जतो राज्य प्रसाद को हाँ बापा आमे बेली भाई सर्वबुद्धि विद्या रे निपुण हई फेरी आसीचु आपणक पाखकु सतगिरे मो धन मान हाँ बापा हेले बापा धन मान रे बापा। आसाली बेला को कोनोसी जड़ झंझा विपद छोइनी तो बापा तन्मय माँ हाँ रे धन आपण मानक आशीर्वाद जीति बिनी एई आम मस्तक उपरे अछि हाँ रे धन हाँ बापा हाँ माँ आपण मानक आशीर्वाद जीति बिनी एई आम मुंड उपरे अछि धन कोनोसी बाधा विघ्न झड़ झंझा बा विपद छेब केते बेले कहिले देखि सही कथा तो पचारुथिले रे धन माने बापा विनय माँ हाँ रे धन आपड़ा हेउछंती आम चलंती ठाकुर हाँ रे धन आशीर्वाद धन रही थाउ हाँ रे धन ए मस्तक रे धन ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया धन आम उपरे हाँ रे धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे हे पिता माता हे पूज्य देवता हे पिता माता हे पूज्य देवता हसुथिबु खेलुथिबु तुम आगरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले विपण तेमाने बेकोलेई जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले विपण तेमाने बेकोलेई आसु जेते बाधा विघ्न अंधार राति
খেলি দেবে বাজে পিতা পাতে না ছাদে আহে পিতা মাতা হে পূজ্য দেবতা আহে পিতা মাতা হে পূজ্য দেবতা নাচুথিবু গাউথিবু নূଆ ছন্দরে হো 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 আশীর্বাদ রহিথাউ এ মস্তকরে স্নেহ প্রেম ঢালি দিଅ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନୟ ତନ୍ମୟ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ତମ ମସ୍ତକେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବାପା ହଁ ରେ ଧନ ହେଲେ ବାପା ଧନ ମାନେ ରେ ବାପା ତମେ ମାନେ ତ ଏଇନା ଆସିଅଛ ଥକି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ ଅଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ କର ଆଉ ଜାଣିଛ ବାପା ବାପା କାଲିକି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାସ୍ତି ସେଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବର ନିମନ୍ତେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ଧନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବିନୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି ଆଉ ସେ ପୂଜନଶୁଭ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରେ ବିନୟ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଥକି ପଡ଼ିଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମାଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ବିନୟ ବାପା ଧନରେ ମା ଧନ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ଆମେ ବିଶ୍ରାମାଳୟ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ବାପା ହଁ ରେ ତନ୍ମୟ ଆସୁଛୁ ମା ଆସୁଛୁ ବଡ଼ ମା ହରେ ଧନ ସ୍ୱାମୀ କାଳି ପ୍ରଭାତକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆମ ତନ୍ମୟ ବିନୟ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିମନ୍ତେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛ